नमस्कार दर्शक बंधु मु जीवन स्वागत करुच्ची मोर आज एक नया भिडियो तो दर्शक बंधु आज आम भिडियो कथा आपण जो सुभद्रा योजना पैसा आपण मैंने पाइबे एवं जो मानकर 21 वर्ष होती तो से सुभद्रा योजना फॉर्म एप्लाय से करेंगे तो सठिक भाव में केमी भाव आपण फॉर्म टी एप्लाय करेंगे तो से विषय टोटाल डिटेल्स भाव में आज भिडियो जनइबी भिडियो को फास्ट टू लास्ट में देखो पूरा फुल डिटेल्स भाव आप जानीपर एवं जदि चैनल को आप नुआ कर विजिट कर चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा ही भूलतुनि। तो दर्शक बंधु सुभद्रा योजना जो आपने पैसा जाती जो मानकर बयस 21 वर्ष होती नुआ कर सुभद्रा योजना एप्लाय करने जाती तो से एकाथरे आप 10,000 टंका लेखा मिल जो मानकर 21 वर्ष हो तो ये 10,000 टंका लेखा आपको मिल तो जहाँकि आप सुभद्रा योजना फॉर्म अच्छी तो से फॉर्मटा आपने भाव भल भाव फिलअप करेंगे एवं जो कि फॉर्म फिलअप भल भाव कर सारापर आपने सुभद्रा योजना पाइबापी हकदार होते ठीक अच्छे। तो चलते जाना केमती रही से फॉर्मटा और केमती आपने फिलअप करेंगे। तो दर्शक बंधु आपने देखिपे यहाँ हूँ आपंकर सुभद्रा फॉर्म ठीक अच्छे। तो सुभद्रा फॉर्म प्रथम आपको देखो लिखाई आप कौन ना सुभद्रा महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा आवेदन पत्र यही फॉर्म संपूर्ण मागणार उपलब्ध जोटा कि आपनकर अंगनवाड़ी केन्द्र किंबा आपनकर सीएसके जोटी गले आपको मागणार मिल पार ठीक अच्छे। तो प्रथम आपको देखापी जावा कि आवेदनकारी संपूर्ण नाम आधार अनुसार ठीक अच्छे। तो प्रथम आपको कहीदे जदि आप सुभद्रा फॉर्म एप्लाय कर विशेषकर आपनकर आधार कार्ड करेक्शन आप करते सठिक भाव में जो कि आप डेट ऑफ बर्थ आसूची एवं आपनकर नेम आसूची एवं आपनकर मोबाइल नंबर ये तीनटा मुख्य जिनस आपनकर निहाती भाव दरकार। आउ गोटे देखो आपनकर कि सुभद्रा योजना आप फॉर्म एप्लाय करेंगे तापर आपनकर बैंक रे पूरा KYC सहित आपनकर डीबीटी लिंक थी दरकार जोटा कि आप आधार कार्ड जो आधार कार्ड आप सुभद्रा एप्लाय देव से आधार कार्ड आप बैंक में KYC एवं डीबीटी थी निहाती भाव आवश्यक ठीक अच्छे। तो संपूर्ण जानले चलन जाना आपको कौन सब रही फॉर्म फिलअप नियम देखो संपूर्ण भाव आपको लिखाई कौन संपूर्ण नाम आधार कार्ड अनुसार सठिक भाव में आपने ये फॉर्मटा अच्छे आपंकर ये आप संपूर्ण जहाँ भी आप आधार कार्ड रे नाम थी तो सीटा टोटाल डिटेल्स भाव देवे लिखाई दुईटा आधार संख्या माने आप आधार कार्ड नंबर जो रोचे से आधार कार्ड नंबरटा आप देवे। तीन हूँ स्वामी पिता नाम जो मानकर मैरेज सरी सारी से स्वामी ना देवे एवं जो मान मैरेज होना तो से निज बापा नाम से दे पारे। तापर देखो 4 नंबर आसो आप ना जन्म तारीख दिन मास वर्ष ठीक अच्छे ये आप लिखाई दिन मास वर्ष माने आप डेट ऑफ बर्थ आपंकर कौ मास कौ वर्ष और कौ दिन आपको डेट ऑफ बर्थ से आपको ये देवाई पड़ो। तापर देखो लिखाई वर्ग ठीक अच्छे माने आपंकर कौ वर्ग जाते जमीक आपंकर SC ST कि जेनेल वर्ग जब आप जाती तो आपको साधारण भाव जेनेल वर्ग आप मारे अनुसूचित है आपको SC मारे और ST आप मारे ठीक अच्छे। तापर देखो आप कौन आधार संयुक्त मोबाइल नंबर ठीक अच्छे आपको आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर अच्छी से आपको मोबाइल नंबर देवाई पड़ो। तापर देखो कौन ना शारीरिक भिन्नक्षम जदि आप कौन आपंकर माने शारीरिक किसी भिन्नक्षम थाए तो आप हाँ आप क्लिक कर शारीरिक आपंकर ना आपने क्लिक करेंगे। तापर कौन आपर ना विकल्प मोबाइल नंबर माने आपंकर अल्टरनेट जो मोबाइल नंबरटा अच्छी से आपको ये देवाई पड़ो ठीक अच्छे। तापर आपंकर कौन हम ना आप जिला आपको निज नाम जो जिला अच्छी निज जिला आपको देवाई पड़ो। 10 कौन अच्छी ना ग्रामांचल निमंते क हूँ ग्राम ख हूँ ग्राम पंचायत और ब्लॉक आपको निज निज गाँव ना जहाँ भी से देवाई पड़ो। ग्राम पंचायत मैंने आप पंचायत नाम देवे और आप ब्लॉक कौन कौन ब्लॉक जाटा आप देवे ये कौ मान ना जो मैंने ग्राम अंचल रोचती तो सहरांचल रहा कौन दरकार ना वार्ड नंबर वार्ड नंबर देवे अर्बन लोकल बॉडी ठीक अच्छे माने आपंकर कौन जगार आप रोचती कौन वार्ड आपको जाऊँचे जोटा कि आपको देवे और सहर नगर से नंबरटा आप देवे आप कौन सहर जाऊँगी
সেটা ଆପଣ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ନା ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ KYC ଏବଂ DVD ଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ KYC ଥିବ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସାଧାରଣତଃ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାର ଉଲ୍ଲେଖିତ ତଥ୍ୟ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯାହା ବି କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କଟିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଇନଗତ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଏକରେ ଅଛି 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ 60 ବର୍ଷ କମ୍ ଅଟେ। ସେଠି ଯଦି ହେଇଥିବ ଆପଣ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହାୟତା ପାଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ବା MLA ନୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଟିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆୟକର ଦାତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏବଂ କାଉନସିଲର। ଯଦି ଆପଣ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପରିବାରରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ତା'ଠାରୁ ଯଦି କମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇନକମ୍ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମ୍ମାନିତ ଜଣାଉଛି କି ମୋର ପ୍ରମାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ UIDAI ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦିତ କରୁଛି କି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଉପଭୋକ୍ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ATM ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ DBT ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPCI ମେପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ ସହମତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ATM କାର୍ଡ଼ DBT ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ନିୟମ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ମାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପେଜ୍ଟି। ତ ଏଇ ତୃତୀୟ ପେଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ନମ୍ବର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରିଦେବେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କିଛି ଭରିବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଅଛି ତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାର ନିୟମ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଜାଣିକି ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି।